વાત કરીએ કોંગ્રેસી ધારાસભ્ય જિગ્નેશ મેવાણીના ટ્વીટ બાદ સર્જાયેલા રાજકીય વિવાદની તો કોંગ્રેસમાં ભરેલી છે ફૂટેલી કારતૂસો। જિગ્નેશ મેવાણીની સોશિયલ મીડિયા આ પોસ્ટ આજકાલ કોંગ્રેસના માથાનો દુખાવો સાબિત થઈ રહી છે। ત્યારે મેવાણીની પોસ્ટ પર શક્તિસિંહ ગોહિલે નિવેદન આપવાની ફરજ પડી છે। શક્તિસિંહે જિગ્નેશ મેવાણીને કોંગ્રેસના મહત્વના સાથી ગણાવીને જાહેર પ્લેટફોર્મ પર આવી પોસ્ટ ન કરવાની સલાહ આપી। साथ ज कहूं कि आ बात कहवा माटे परिवार में जरूर जग्या है, परंतु जाहिर प्लेटफॉर्म पर आ प्रकारનું निवेदन योग्य न गणाय। उल्लेखनीय है कि कांग्रेसना धारासभ्य जिग्नेश मेवाणीए सोशल मीडिया पर पोस्ट करीने कांग्रेस नेता सामे बळापो काढ्यो हतो। मेवाणीए राहुल गांधीना निवेदनने टांकीने लख्युं हतुं कि लग्नना घोडाने कांग्रेसमांथी हांकी काढो। जिग्नेशभाई मेवाणी ए कांग्रेसना कार्यकारी अध्यक्ष है, कांग्रेस पार्टी में है। मारा परिवारनी कोईपण व्यक्ति ज्यां सुधी परिवार में होय त्यां सुधी आ प्लेटफॉर्म पर टिप्पणी ना थाय। एना माटे परिवार में पण एक प्लेटफॉर्म होय छे, त्यां जरूर वात थाय अने एनी वात थाय। हूँ मानु छूं कि कोईपण जिग्नेशभाई खूब इंटेलिजंट समझदार व्यक्ति छे, जेमने कांग्रेस पार्टीए पोतानी 5 एकदम सारी महत्वनी बैठकों पैकी वडगाम एमने आपी। हूँ दरेक बंने एमनी चूंटणीओमां हूँ एमना प्रचार माटे गयो छूं।